welcome back to my channel. This is Ria Tapa and you're watching my video. So आशा करते हैं सब को भले भले आहाय और Merry Christmas to you all. And खाना ने फजर उठ के पूरा काम में लाइक गली मिठाई स्टाइल बना के लाइक गली and आरो मैं पीछे देखा तो बादरी बजाते हानि के पानी गिरा थे क्रिसमस टाइम में पानी गिरा थे एकदम भला लगा था कारपोर लगा थे बट देखा हुआ तो नहीं के वेदर था हानि के बहुत माने खतरनाक मौसम कर दे है तो नहीं देखे पड़ा गोटाई पानी गिर गोटाई पानी भर जाए पानी नहीं भरे माने भिंजाई दिला हानि के डेकोरेशन सब फ्लॉप गली हानि सब फ्लॉप गली एंड दुख लगा थे यारो किंतु का करवा एहरुको एबार क्रिसमस बनाई लगी देखाबो केमन का करा थे क्रिसमस सेलिब्रेशन हानिके कैसन होय कैसन नहीं तो हनिके देखाबो तो बने रहा मोरे वीडियो में। हाय एवरीवन, तो आज है क्रिसमस डे और मेरी क्रिसमस गाइस। जितना बारिश हो कुछ अब में पूरा ठंडा। सुबह के कितना बजे रे? 7 बज गए। 7 बजे हैं पूरा बारिश में तो हानि घर में डेकोरेशन करी तो दिखाती हूँ तुम्हें डेकोरेशन तो हिंदे बोरमा मिठाई सिठाई बनाते अपनी मैं अभी मिठाई बना रही हूँ क्रिसमस के लिए रेडी हो रही हूँ केक टाइम हिंदे बोरमा पिठा बना ले ऐसा ऐसा बनाए ना चावल के पिठा गुड़ दे के बनाए ना हमने के देता मेन पिठा लगे चावल के गुड़ी पूरा मजा मजा से बड़ी बोरमा मीठा बनाते और हनी एखन खबई तो मैं एखन बाहर निकलो माने मोर कोनो सामान आने जायक रहे वैसे मैं एखन बाहर निकलो और जातो एंटोनिया देखे पड़ा गोटाई मीन के चॉप चॉप हनी के क्रिसमस तो मैं अपन सामान ले आन लो बैठी तो एटा से हनी नारिकल निकला बई नारिकल छिल बई तो ये जंत्रटा दरकार होला हनी घर नहीं रहे तो ऐसे सामने से एक आंटी घर से आनली तो हे गाइस हनी के सब काम खत्म हो गए एखन हनी के बस रेडी हो के और मुझे जाए का है एंड गिरजा घंटे बज गए तो तोहनी देखाबो आज हानि कार्बन क्रिसमस सेलिब्रेट करबो तो तोहनी देखते रहा हमारे वीडियो में बने रहा गाइस एखन हानि रेडी हो गेली हिने बोरमा रेडी हो गेली अपन ड्रेस के संगे और रीता दीदी भी रेडी हो गेले तो हानि सबे को एखन गिरजा जाए के लिए सबे को रेडी हो के एखन हानि गिरजा जाबे एंड हानि एखन सबे को घर से निकला थी एंड तोहनी देखे पड़ला हिंदे छोइसटा है तो हिया जाबे हानि यहाँ सबे को रेडी हो गेले दीदी एंड एटा लगे मोर मामी डिब्रुगढ़ मामी एंड हिने बड़ो माँ है हनी संगे तो चर्च में जाके देखाबो कार्टून कार्टून करा था तो हनी एखन गिरजा घर आई गई और गिरजा घर एंट्री करा थी और सब आदमी गुला आई गए गिरजा घर दिखा था एंड देखे पड़ला कहीं तुंजू बोतल और हिंदे डेकोरेशन था Born of a Savior, Merry Christmas 2022 and they get some entry करके Merry Christmas. Merry Christmas. Subscribe करिबो, like न करिबो और unlike करिबो. Yeah. Merry Christmas.
পানী কিনা গেলে হয় না আমি সবে ভাবিলে হে পানী কিনা গেলে लेकिन এটা নাই সত্যি যে কেতনা ধলি যায় हमनी के बंद हो गए तो ईश्वर जो पानी गिरा रहे ऊपर में भी आशीष है चल एक बार हाथ उठा के बोलो हालेलुया हालेलुया नाइस कलिमा एक बार जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया बढ़िया और हम एकला गाना नहीं गाइला हमनी के मंडली हमनी के जितना केरल टीम है सबको आगे किया केरल टीम में रिक्वेस्ट टू कम फॉरवर्ड तो एखन केरल गान खत्म हो गेली और एखन विशेष करबे एक दूसरे के हम सब मिलकर मसीह की देह हैं हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है हमें ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी आइए हम इस समय में एक दूसरे को आज क्रिसमस की शुभकामना तो एखन हमके क्रिसमस के समय हो गया सुबह को हम ले जाबे ওয়েলসপুর আছে সানডে স্কুল ইউথ ওমেন্স আর আমার মণ্ডলী কমিটি আমার ফলক আছে আর আমার প্রাক্তন ফলক প্রাক্তন সেক্রেটারি আছে সকলোৱে মিলি পেলাই আজিৰ এইটো কেকটো কাটি মিষ্টাৰ পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত আমি সকলোৱে হাত লগাই দিম ওকে সকলোৱে হাত লগাই মিষ্টাৰ পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we
हानिकर एखन गिरजाघर प्रोग्राम खत्म हो गए एखन सबका बाहर जाता है और पानी गिलारो एखन रह गए पानी गिरात रहे तो एखन रह गए हले सबका बाहर जाता है और बाहर प्रोग्राम है तो तहनी के देखाबो प्रोग्राम गिला तो चला तो एखन देखा तो तहनी के हानिकर चर्च के डेकोरेशन तो एखन सबे को बाहर निकल गए और गोटाए पानी भीज गए गोटाए भिजाए दिल एंड भीज भुजी के ठीक पानी गिर गए पूरा पानी गिरत है आज गिरजा हो एक टाइम में एंड हानि के यहाँ चटनी बना है बहुत सुंदर से चटनी बना है तो नहीं देखे पड़ा ला यहाँ तो एंड सभी को बाहर यहाँ एंड चा छा देता है एंड प्रीति भी पूजो होते हैं हानि के तो चलो हमके देखाबो তো আমি ইয়াতে অলপ बाहर सबे को निकाल है और নাচ গান কৰিব লাগে बाहर प्रोग्राम है यहाँ प्रोग्राम स्टेज बना है एंड सबे को निकला है एंड हुंडे प्रीति बूस करा था सबे को प्रीति बूस होते एंड पानी गिरक शुरू हो जाए पानी टा गिरक बंदे नहीं होते तो है गैस एखान पानी गिरार खत्म हो गए बंद हो जाए पानी गिरार रखाए दे पानी गिरे एखान धूप निकला थे तो हेले हनी एखान खाना खाई जाती जे हनी के आज प्रीति भूज रहे उटा के ले जाती हनी तो खाना जलपान ले जाती एखान और गोटा भींज के सबको बहुत परेशान हो जाए पानी से एखान देखे लगी के कारण यहाँ के जी बाहर प्रोग्राम हो रहा है उटा नहीं होले सब कैंसिल कर देखले एखन सबे को अपन अपन घर जाता है और यहाँ प्रीति भोज हानिकर भाई तो पूरा व्यस्त है तो कैसा लगा था आज ভাল লাগা थे पानी गिर गिर के खाते हां पानी गिरले हाँ ভাল লাগले हाँ बस हो गल আৰু আপুনি খাই দিলে নমস্কাৰ খাই মেলি হজম হৈ গৈছে গ্ৰহণ কৰি ল'লে মানে ফালৰ পৰা মেৰি কৃষ্ণ সবকে तो यहाँ खाना भीतरे देते तो मैं खाना साना खाई के तो नहीं देखो तो एखन मैं खाई पी ले लो एखन पेट भर गए तो मोर ये ब्लॉगटा मैं यहीं खत्म कर था जी ब्लॉगटा भल लगले हले लाइक शेयर कमेंट करबा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो